ଯୁବକ ଉପାୟରେ ଏବଂ ଆଜିର ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଇ ପଠନ କରିବେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 27 ଅଧ୍ୟାୟ 60 ପଦ। ଯୌବନର ସନ୍ଧାନ କର, ସ୍ଥିର ପୁରୁଷର ହସ୍ତସ୍ଥିତ ତୀର ସଦୃଶ। ଧନ୍ୟବାଦ। Hallelujah. 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 प्रभु को महान धन्यवाद हो सामान सुंदर सुजोग देइछथि ताकर सान्निध्य आसीबा पाई धन्यवाद दी गाइबा बाप्टिस्ट मंडली उज्जवल समितिर वार्षिक अधिवेशन जा आज एवं आसंता काली रही से प्रभु धन्यवाद दी गत काली कर रविवार शुभारंभ थिला किंतु गत काली प्रिय भाई केशरी मरुसर समाधि क्रिया थी जाइलु से राजू भाई जितु भाई जाइलु से ओडार विभिन्न स्थान भाई भौन मैंने आसी आपण मान धन्यवाद जनाए जे गत काली राजी गले दया देखा तेणु गत काली जापारि प्रेम धन्यवाद दी विशेष कर से दुखित परिवार प्रार्थना करुवे स्त्री छुआ प्रार्थना करुवे विशेष कर बापा माँ प्रार्थना करेंगे कारण गत वर्ष झीटे चली टीवी रही सेवा कार्य करते किशोरी भाई सान भौन से गत वर्ष चली जाते समाधि क्रिया समस्त थिलु समाधि क्रिया जोग देलु से कष्ट भी बहुत युवा झीटा सेवा कर चलीगले से भाई मत चलीगले मैंने दीदीटा युवा चलीगले माँ बापा को कमी लगे बहुत कष्ट विषय विशेषकर ईश्वर भाई सेवा कार्य ओडिशा बाहर विभिन्न लोक प्रति प्रभु वाक्य से जाऊँगी से स्थान शून्य पड़ी प्रार्थना करूँ परिवार से छाड़ी सेवा कार्य प्रभु जपरी परिवार को बाहुल रूपे आशीर्वाद करती वास्तव में गत काली आम जो जाइलु से परिस्थिति अति दुखदायक समस्ते खाते जाती कारण प्रिय दास प्रिय सेवक को हर कष्टदायक आम बहुत जंत्रणादायक कारण ओडिशा जुआड़े गले भी लोक मान चारी दास बोली कहते लॉकडाउन समय विभिन्न भाव में सेवा कार्य करूँ भारत ओडिया ख्रीष्टान भाई भाई मान पहुँचा आज से आम कहूँ नहांती अनुरोध करी से दुखित परिवार प्रार्थना करुवे आम प्रार्थना स्मरण करुवे चक्षु बंद करने मध्य प्रार्थना करने बुझा अनुकूल कार्य परमेश्वर आपको धन्यवाद दूसरी आपण सुंदर सुजोग देते वाक्य परिचर्चा करने से धन्यवाद दिए आप सहित परमेश्वर कही दिंतु आपण अनुग्रह दया आम सहमति हो प्रभु परमेश्वर आप दास प्रत्येक प्रार्थना करुच्ची आज जो वाक्य शुणु आम जीवन उपयोगी हो आम परिवार को आम पिला सजाड़ा प्रभु आप साहय करूँ प्रार्थना शुणी धन्यवाद यीशु प्रिय नाम आमेन आमेन प्रभु आप प्रत्येक को भूल रूपे आशीर्वाद करूँ आज आम जो प्रसंग पदटी नहीं गीत संहिता 137 नि 137 आम संध्या समय आपको तार प्रथम पद भी करी चारि पद ध्यान करवा उपरी प्रसंग नथिले जेहेतु प्रासंगिक अटे तेणु आम प्रथम पद भी ध्यान करवा आवश्यक हेल्ले गीत 137 को आम भल बुझा चेष्टा करवा 137 से
ଚାରିପଦଟା ଗୋଟେ ସେ 137 ଗୀତର ଗୋଟେ ଅଂଶଟି ଅଟେ। ଆମେ 137 ଚାରିପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବୁ। ଯୌବନର ସନ୍ତାନ ବଳ ଯୌବନର ସନ୍ତାନ ବୀର ପୁରୁଷର ହସ୍ତସ୍ଥିତ ତୀର ସଦୃଶ। ବୀର ପୁରୁଷର ହସ୍ତସ୍ଥିତ କୋଉ ସନ୍ତାନ? ଯୌବନର ସନ୍ତାନ। ଯୌବନର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଭାବନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ମୋର ଟେନସନ୍ ରହିବ, ମୋର ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ମତେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ସାଂସାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଏକଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ମୋର ସବୁ ଚିନ୍ତା। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ମଣ୍ଡଳୀ ବି କ'ଣ କହୁଛି, ନାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, କି ଆମ ସମ୍ମିଳନୀ କହୁଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆମ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ବୁଢ଼ାଟା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଦରକାର। ଆଉ ଯୁବାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ଅବୁଝା ହେଇଯିବେ ତାକୁ କିଏ ବୁଝାଇ ପାରିବ? ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅବୁଝା ହେଇଗଲେ ତାକୁ କିଏ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ବୋଲେ ତାକୁ କିଏ ଅବୁଝା କରିପାରିବ? କାରଣ ଯୁବାମାନେ ସବୁ ସତ୍ୟତା ଚାହାନ୍ତି, ଅଭିନୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଯୁବାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯୌବନର ସନ୍ତାନ କଣ? ଯୌବନର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ କେମିତି? ଗୋଟେ ବୀର ଲୋକର ହାତରେ ଥିବା ତୀର ଭଳି। ଯୌବନ ସନ୍ତାନ କେମିତି? ଜଣେ ବୀର ଲୋକର ହାତରେ ରହିଥିବା ତୀର। ମାନେ ସେ ବୀର ଲୋକ ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବ ସେ ତୀରକୁ ତଳ ପଦକୁ ପଡେ। ଯାହାର ତୁଣ ତୁଣ ମାନେ କଣ? ତୁଣ ମାନେ ସରମୁଣି, ଯୋଉଠି ସରକୁ ରଖାଯାଏ। ତୁଣ ମାନେ କଣ? ସରମୁଣିଟା ଯୋଉଠି ତୀର ଗୁଡାକୁ କଣ ଶାଣିତ କରି ରଖାଯାଏ। ସବୁବେଳେ ତୀର ଧରି ବୁଲୁ ନଥିବେ ଲୋକ, ଦେଖ ତୀର ଅଛି, ତୀର 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 ମାଟି ବୁଲିବ। ସେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ରେଡି କରିକି ସେ ସରମୁଣିକୁ ତୁଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କ'ଣ ତୁଣିରେ ରଖିଥିବ। ସେ ଜନ ସୁଖୀ, ସବୁ ସୁଖୀ ନାହିଁ। ଯାହାର ହାତରେ ତୀର ଅଛି, ବୀର ଲୋକ ହାତରେ ତୀର ଅଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ତାକୁ ତୁଳିରରେ ରଖିଛି, ତାର ସରମୁଣିରେ ରଖିଛି। ସେ ଜନ ସୁଖୀ। ସେମାନେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଶତ୍ରୁଗଣ ସଙ୍ଗେ କଥା କହିବା ବେଳେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। এটা ଯୁବାମାନଙ୍କ ସଭା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେ ଯୌବନର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଗୋଟେ ବୀର ପୁରୁଷର ହସ୍ତରେ ଥିବା ତୀର। ବୀର ଲୋକ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବନି, ତାର ତୀର କ'ଣ କରିବ? ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନା। ଆମର ବାପା ଘରର ମୁରବୀ ତାର ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ତୀର ସଦୃଶ। ସେ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ପଠାଇବ ସେ କାମ କରିକି ସେ ଆସେ। ସେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ପରାସ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ସଂଘାତ କରିବ। ସେମାନେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ମିତ୍ରଗଣ ଲେଖାଏନି, ଶତ୍ରୁ, ଏପରିକି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୀର ପୁରୁଷର ବାପା ଲଜ୍ଜିତ ହବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ପିଲା ବାପାଙ୍କ ମୋର 2ଟା ପୁଅ ଅଛି, କହି ଜାଣିବେ ତ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ଜାଣିଛୁ? ମୋର 2ଟା ଟୋକି ନାହିଁ କି ହଇ ଆଜ୍ଞା ଥାଉ ବେଶୀ ପୁଅ ଜାଣିଛୁ ତମ ଟୋକି ମାନେ ଖାଲି ମୁଁ ଆକା ଗড়া ଅଛି ଜୀବନ ପୁରା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ମୋର 3ଟା ପୁଅ, ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗ ହେଇଛି। ହଇ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛୁ, ତମକୁ ପଚାରୁନା, ତମକୁ ହେଲେ ଦେଖୁ ନା। ମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ ବାପା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିପାରୁ। ଯୋଉ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟୟ କରିଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ନିଦ, ତାଙ୍କର ଭୋଗ, ତାଙ୍କର ଶୋଷ ସବୁ କାମ ପାଇଁ
ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାପା ମା ଅନେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନା କେତେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ କେତେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି କଣ ସେମାନେ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଶତ୍ରୁଗଣ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ବେଳେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି ଆଣନ୍ତି ଲଜ୍ଜା ଆଣନ୍ତି ବଡ଼ ବିଷୟ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବାପା ମାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହୁଏ ନା ଅସମ୍ମାନ ହୁଏ ପିଲା ମଦ ପିଇ ବୁଲୁଥିବ ପିଲା ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ବୁଲୁଥିବ ମୋବାଇଲ ଧରି ଗାଁରେ ତ ନେଟୱାର୍କ ନଦେଇ କୋଉଠିରେ ବସିଥିବ ସେ ଥିବ ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବ ମୋବାଇଲ ବୁଲୁଥିବ ଘରେ ନେଟୱାର୍କ ଛାତରେ ବସିଥିବ ରାତି ବାରଟା ଯାଇ ଛାତରେ ଏକା ବସିଥିବ ମୋବାଇଲ ଧରି ଛକରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଥିବ ଏଥର ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଧରି ଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଟିଫିନ ବକ୍ସ ବି ଦେଇ ଦେଇଥିବ ବାବୁ ଟିଫିନ ବକ୍ସ ବି ନେଇ ସେ ଗଛରେ ବସିକରି ଖାଇବୁ ଆଉ ପିଇଦେଲା ବେଳେ ସେଠି ଏକା ପିଇ ଶୋଇବୁ ବଟଲ ପାଣି ବି ନେଇ ପିଇ ପିଇ ସେଠି ବସି ଥିବୁ ପୁଅ ଯଦି ମତ ପିଉଥିବ କହିବେ ଆ ନାଇଁ ସେ ଭାଟିରେ ଏକା ଶୋଇଥା ସେ ଏକା ତୋର ଲୋକବା ମୁଁ ତୋର ଲୋକବା ସବୁ କମାଣି ତ ତାକୁ ନେଇକି ଦଉଛୁ नहीं जब पैसा कमाइला ना जब बापा माँ का नहीं धंधा किए तार बापा माँ से मत भी किए तार दरिया सब दरबार पैसा निकल पड़ता एबे सुभद्रा टंका मिले कौन कौन करबे भेट देखो सेटा बसी कर भोणी और सेटा पावन तो बाकी निकला समान समय सुभद्रा बाड़ी बोलो एकात्र तो देइथिले भलो हिता नहीं 50,000 टका दे देथिले सब जल्दी कहिथिले देबु बोली देइथाते किंतु 50,000 टका भागभाग कले बोले दिन को 27 टका दिन को 27 टका और केजी आलू में जा केजी आलू में मिल गेलो तो दल के बल कर देता क्या दिन को 270 टका लेता जल्दी दिन को 270 टका दिले बोले नहीं देले 200 हां देले जाओ दिन को 270 होला माने 5 वर्ष पे चलला अपना के एटा तोड़ा केजी आलू पैसा नहीं प्रार्थना चली थी बोल कुछ बोलो चल के था मैंने गांव में जाई थी फोन हमर मने नहीं समानती मीटिंग चली छी रविवार दिन डाकी दिले थी मीटिंग बाकी चली छी और 30 टा भूमि में पड़े प्रार्थना मध्य आरो काके पचाले आके गाने के मोरी पर गल के आगे से कोन है से बोल के मोरी ना एले भूमि पर पड़ जाउ सकी ना आगे तागर आगे आसी छ तागर सार आसी छ तागर सार मुके तुमे पर तागर सार नीने या लॉन्ग सार ये सार से मोर सार हमें जानते गणित सार भूगोल सार इतिहास सार केमिस्ट्री सार लेगी फिजिक्स सार में जानी दिलु एबे नुआ सार हमर मां मन को मिली थी की सार लॉन्ग सार ए लोन आनी कनी घर बांधलो सुना के लो गाड़ी के लो किछि नै ऋण आनबा टाका दुसला एबे सुजरे सुजो देख चिंता कर दो प्रार्थना करो क्रिश्चियन माने धार आनबा क्रिश्चियन माने ऋणी हेबा କଥା नहीं हमर प्रभु कोइ छ तुम कोन खाइबो कोन पीबो चिंता करबे मुई अछि खाइबा पीबा ऋण कर प्रिय माने क्रिश्चियन गाँव रे लोन लोक पोसबा কথা नहीं लोन मुक्त अंचल बोल लेखत एक अंचल रे लोन के नेबे परिश्रम काम करबा पे लज्जा नहीं काम करबा पे अपन जमी काम करो तो रोड काम करो कुली काम करो का करो पिठा दुकान करो जो दुकान करो तो चाय दुकान करो प्रार्थना करो मोर प्रार्थना से क्रिश्चियन गाँव रे मद दुकान नथिबो क्रिश्चियन गाँव रे व्यभिचार नथिबो क्रिश्चियन गाँव रे छाड़ पत्र नथिबो क्रिश्चियन गाँव रे लोन मध्य नथिबो जदि आपण तो गाँव समस्ते ऋण मुक्त हेदिबे कि नहीं लिखि देबे ऋण मुक्त अंचल की अंचल ऋण मुक्त हेबा दरकार ए अंचल के ऋण जानो समान मध्य जानि से आपण भारत रे केबे भी गोटे क्रिश्चियन लोक भिकमा कर दै
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ ଟ୍ରେନରେ ମାଗିବ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଗବାନ ନାଁରେ ମାଗୁଥିବ ଟ୍ରେନରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଁରେ ବୁଲିବାଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିକ ମାଗୁଏ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସତ ନା ନାହିଁ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭିକ ମାଗନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେବେ ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ବୋଲି ଯେ ଯୌବନର ସନ୍ତାନଗଣ ବୀର ପୁରୁଷର ହସ୍ତସ୍ଥିତ ତୀର ସଦୃଶ ଅଟେ ବୀର ପୁରୁଷ ମାନେ ବାପା ମାର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେ ତୀର ସଦୃଶ ଛୁଆରେ ଏବେ ସେ ତୀର ସେପଟେ ଯାଉନି ତୀର କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଉଲ୍ଟା ବାପା ମା ପଟେ ତତେ ମାରି ଦି ତତେ ଛାଡି କାହାକୁ ସେ ତୀର ଏବେ ସେ ତୀର ଉଲ୍ଟା ବାପା କରୁଛି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯୁବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଘର ଗୁଡାକର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଆମେ ବାହାରେ କହୁଛୁ ଭଲ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ସମିତି ମିଟିଂ କରିବେ ବାକି ସମୟରେ କେମିତି ଥିବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଗୋଟେ ଗାଁର କଥା ଶୁଣୁଥିଲି କୋଉ ଗାଁରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସକାଳେ ପାଳକ ଅଭିଷେକ ହଉଛି ରାତିରେ ସେ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଅଭିଷେକ ହେଇଯାଇଛି ସକାଳେ ପାଳକଙ୍କର ଅଭିଷେକ ରାତିରେ ସେ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଅଭିଷେକ ମଦରେ ପୁରା ଅଭିଷେକ ସେ ଗାଁରେ ମଦ ମିଳିଲେ ଟାଉନରେ ଯାଇ ମଦ କିଣି ଆଣିছে ମାନେ ଭାବି ଦେଖ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଗତି କୁଆଡେ ଆମର ଗତି କୁଆଡେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମିତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମିତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଇ 2 ଦିନର ମିଟିଂ ଆମ ଯୁବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ମିଟିଂ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯୌବନ ସନ୍ତାନ ଗୁଣ ବୀର ପୁରୁଷ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ତୀର ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ବାଇବେଲରେ କେତେବେଳେ ଯୁବାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ କରିନାହାନ୍ତି ସମାଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ କରିନାହାନ୍ତି ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫର ବାପା ଯୋସେଫର ବାପା କଣ ହେଇଥିବ ଯେବେ ବି ଯୋସେଫକୁ ଭାଇମାନେ କଣ କଲେ ବିକିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲା ହାର ଯାକୁବକୁ ଡକାଉଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବାପା ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି ଯେ ଯାକୁବ ଫାରୋକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହାର ଯାକୁବକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବନି ଯାକୁବ ହାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ जो पिला हजिगला मरीगला भावला बेलू से पिला से देश बढ़ी जाइए मुख्य राजा कौन कौन सिंहासन छड़ा आ मोर किछि नहीं बाकी सब तू जल्दी चाहिए से कौन कौन एमती विज्ञ व्यक्ति के पाई मोर प्रिय भाई बहन आज वाक्य शुणला बेलू अपराह शुणा चिंता कर देखा युवा मैंने विशेष कर युवती मान तुम मान सकाशे तुम बापा माँ अपमानित हुआ कि लज्जित हुआ कि तुम मोबाइल फोन रो पासवर्ड कर तुम माँ को धरई दियो कौन हम पर कह पुआ मैंने कौन कौन देखुच पासवर्ड कर तुम बापा को दियो तुम दांत थी कि नहीं सब दांत पूरा टुकड़ा ही झील मैंने तुम मोबाइल पासवर्ड कली माँ को दियो मुंडे केटा चुटी थी गणी आम कौन भावुँ मो विषय कहीं जानती नहीं आम जहाँ भी करूँ लज्जादायक काम करमर पुओ पुड़िया खाइबाटा बापा भाई लज्जार विषय सम्मान विषय कौन तार पिला नहीं कि दिन को 30टा पुड़िया खाइब भाग्यवान तार बापा एमती पिला पाई बाबा 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 दुनिया नथिला पिला से एका गोटे ताकर पिला दिन को मत पीथी बढ़िया पिला मास्टर पढ़ी कमाऊँ किंतु मत पीऊँची गोटे बिजाटी झील को फल पाऊँ केते भाग बापा मोर के बुली पार्थ आज प्रार्थना करवा प्रिय माँ मैंने आपण मान कहवाई चाहे आपण मान गोटे दायित्व पिला प्रार्थना प्रार्थना कुआड़े जाए
କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମାପ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ କରନ୍ତି। ଅନେକ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ନା ମୋର ମାଆର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଘର ଥିଲା କି ଆମେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ନା ମୋର ମା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଥିବା ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ମା। ତ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଘରକୁ ଆସି ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ହାନ୍ନା ଜାଣିଛି ଯେ ତାର ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କୋଉଠି ଅଛି? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସରେ ନାହିଁ, ପ୍ରେୟାର ହାଉସରେ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଘରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ମା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ହେଲେ କାନ୍ଦିଲେ ପରେ ହେଲେ କାନ୍ଦବାକୁ ତ ପଡିବ। ମା ମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାନ୍ଦି ଦେଇଥିଲେ ପରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଏବେ ଯଦି ଛୁଆ ସାନ ଛୁଆ ଅଛି ଫଳରେ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପିଲାକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା। ଏବେରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ପିଲା ବଡ ହେଲା ବେଳକୁ ଜୀବନ ସବୁ ବିଷୟ ତାହେଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ଅଛି ପଢିବ ସେ ପଦ ଟିକେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ପର୍ବ 9 ପଦ। ଏହି ଗୃହରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଏ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ। କଣ ଏହେତୁ କି ରୂପେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ କଣ ଅଟେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଜାଣିନାହାନ୍ତି, এটা ଜାଣିନା। ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ କଣ ଅଟେ? ଯଦି ଯୋସେଫ ଯଦି ପାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଯୋସେଫର ପାପ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାକବ କଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା, তুই তো মরিগলু বলে ମୁଁ ଶୁଣିଲି, তুই মরিগলୁ নাই କାହିଁକି ସେଦିନ? এটা କଥା ଦେଖି নাই ସେଦିନ তোর ଭାଇମାନେ ଖବର ଆଣିଲେ তুই মরিগলୁ ବୋଲି তোর ଛିଣ୍ଡା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକି ଦେଖାଇଲେ, তুই যদি মরি ଯାଇଥିଲେ ସତ ସତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମତେ ଏ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ তুই କାହିଁକି ମରିଗଲୁ ନାହିଁ ରେ? তুই পেটে ଥିଲା ବେଳେ ମରି ଯାଇଥିଲୁ ହେଇଥାନ୍ତା, তুই ଜନ୍ମ ବେଳେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତୋତେ ସାର୍ଭେଣ୍ଟ ଯୋଉ ବେମାର ହେଇଥିଲା ସେ ବେମାର ଯୋଉ ମରି ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, তুই କାହିଁକି ମରଲୁ? ଅନେକ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ପୁଅ ବୋଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ବୋଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ଝିଅ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ବେଶୀ ଭଲ, ମୋର ପୁଅ ପରା ପୁଅ ନାହିଁ ବୁଝିବେ, ପୁଅ ତଳେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିବେ, କି ସଲା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୋର ଝିଅ ପରା କିଏ ନାହିଁ, ସତ କଥା କିଏ ନାହିଁ, ପଚାରୁ ନାହିଁ। ଥାଳିରେ ଖାଇ ହାତ ଧୋଇ ଦଉଛି, ମା ଥାଳି ନେଇକରି ଧରୁଛି। ଏ ମହାରାଣୀ କଣ କରିବ, ଯେତିକି ପାଣି ଥିବ ସବୁ ଢାଳି ଦବ, ମା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ବ୍ରହ୍ମରେ ରଖୁଛି। ଲୁଗା ବି କିଏ କାଟି ଦଉଛି, ମା ସଫା କରିଦବ, ମା ମାଠା କରିଦବ, ମା ରଖିଦବ। ଏମାନେ ଏମିତିଆ ଯଦି ଥିବେ, ଏମାନେ ଘରୋଇ ହେବେ ବୁଝାଇ କରି ନିଜ ଲୁଗା ପଲ୍ଲୀ ରଖି ପାରୁନି, ତାପରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଛୁଆ, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ, ତାପରେ ଶାଶୁ, ତାପରେ ଘର ଲୋକ ସବୁ ନିଜ ଥାଳି ଧୋଉ ନାହିଁ। ଏ ଯେ ଘର ଥାଳି ଧରିବ ଆଗରେ ଭାତ କରି ଜଣା ନାହିଁ, ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ମା ଭାତ କଲେ ଡାଲି ହବ ନାହିଁ, ଶିଖବା ରୋଷେଇ କରିବା ସିନା ନାହିଁ। ଅଟା ଟିକେ ଦର ନ ବୋଲେ କଣ କରିବେ, ଆରେ କେବେ କାମ ନ ଦଉ ବୋଲି ପାଣି ପକାଇ ପୁରା ଫାଟି ଦେବେ, ହେଲା ନାହିଁ କିଏ କଣ ହବ ନାହିଁ। ତମକୁ ତ ମୋବାଇଲ ନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଅଟା ଦଳବାକୁ ପଡିବ, ଅଟା ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ନାହିଁ, ଅଟା ଦଳିବା ପାଇଁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାଟା ପରିଶ୍ରମ, ମୋବାଇଲର ସବୁ ଗଳି
बुली 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 करे पदमा को दला के नहीं दुई तो टाइप करते को टाइप में निकले कहबो कोई दल तो खली जाउची लिपस्टिक बोले सब लिपस्टिक बोले आसको के नहीं हेयर स्टाइल सब हेयर स्टाइल आसमान अपने ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଏଠି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ମିଳିଲେ ଆପଣ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କହିବେ ସେମିତି ଏଠି ଘଟିଛି ଯେତେ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମର ଘରେ ଶୈତାନ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ଘରେ ଶୈତାନ ଆସିବା ଦରକାର କାହିଁକି ଶୈତାନ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମର ଶୈତାନ ଆସିବ ଆମର ଘରେ ଶୈତାନ ଆସିବନି ଆମର ଘରେ ତାର ଦୁଇଟା ଏଜେଣ୍ଟକୁ ରଖିଦେଇଛି ଆମ ଘରେ ତାର ଦୁଇଟା ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତାର ବଡ଼ ପୁଅ टीवी के शैतान ज्येष्ठ पुत्र और ये हूँ शैतान नाती ये दुई जन आम घर अलरेडी अच्छा ना नहीं अच्छा आम घर जी मोबाइल रिचार्ज करुचु से पैसा क्षीर कि पी था घर बोलता था कि नहीं देव बोलता ना सब हाथ गोड़ सुखी गला मुँह बल नहीं खाली एटिया का बल अच्छे आज कौटी बल झील मन अच्छी ना हानि पानी आने पुह से हानि सहित पड़ जाए से हानि कम चपाई देव कि चपाई मन ए पुह मैंने कम कि किसी नहीं ये लेस मैगी सूप खाइके बुलुछ से बेल्ट सहित पेंट खसी जाए बेल्ट कहीं पिंधुले पेंट लूज है बेल्ट वाले बहुत बोले एबे से बेल्ट और पेंट दुटा मिसी कर खसी ये बाहर पिंधि देखबा तो भाव क्यों खसी जीव पे बोल कोनी खसी जीव देखो की अवस्था है मान कौन वीर पुरुष जौवन संतान कोन वीर पुरुष हस्त ଆଉ ତାର ବାପା ତାର ମା ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଠିଆ ହେବେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେବେ କଣ କରିବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ଲଜ୍ଜାଦାୟୀ ପୁତ୍ର ହେବା ନାହିଁ ଲଜ୍ଜାଦାୟୀ କନ୍ୟା ଆମେ ହେବା ନାହିଁ କାଲି ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ କିଶୋରୀକାଙ୍କ ସମାଧି କ୍ରିୟା ଯାଇଥିଲୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ ମା କାନ୍ଦୁଛି ବାପା କାନ୍ଦୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି किंतु को लोग समाज में आसले ओडिसा साल लक्ष लक्ष लोग ता यूट्यूब रे देखु लक्ष लक्ष लोग को मंत्री को मिले कि देखबे कि देखबे रे एतकी मर्यादा को मंत्री रो भी नथिला अनेक घर चुली जली नहीं मु से मीटिंग रे तो सेवा करथुलु भौणी मना से मते धरी कर कादुछन जियो मना से कादुछन भाई कोन हे गेला आज्ञा कोन हे गेला एटा बडे पुत्र आज से आज पुत्र थी मधुर नाम अनेक गाने अनेक पुओ मन थिबे जदि पुओ मद पिउथिबो पुओ विचार करूथिबो पुओ जुआ खेलुथिबो पुओ बापा मार पैसा छड़े के नेउथिबो से पुओ पे बापा मार की मन एबे देखो सुभद्रा टका आनो पुओ टाणी के देबो केति करबो कहबो कि मां भल करो कि ना तते मेरी चिको बोल कहबो दे 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 तू कोन करबो दे से सुभद्रा को ये अवबोध सम्मानित की अवस्था क्यों भाई बोली माने चिंतार विषय का बाबू तुने प्रति वर्ष युवक समिति गोटे मीटिंग करि दउची बहुत पिला चली छी मीटिंग चली छी किंतु परिवर्तन केते हो जीवन केते बदलु छी जैसे सका से बापा से तीर से जोड़ा कौन करे शत्रु को सामना कर केबे लज्जित होई न बापा मरी गला बोले जीवन सारा दुख रे कष्ट रे से गला बेल को कौन जो समय आछि कोटा बंची छी बोले सुनला बापा केते लागि थिबो से तो देखवा पई जाउ छंती वो से की अछि ये पढ़िबे लोग सारे 41 पर्व आदि पुस्तक 41 पर्व तर 39 40 और 41 तो फारो जोसेफ को कहले हां
परमेश्वर तुमको ये समस्त जणाई अछंती तुम परी बुद्धिमान हम देखो माने एने बड़ मिशन रे तुमरी परी बुद्धिमान तुम परी ज्ञानी हम देखो जोसेफ रो बापा भी जानि नथिबो जे मोर पिला एते बुद्धिया मोर पिला एते ज्ञानी बोली सतरा बाहर आपण पर पुओ झियो मानकर ज्ञान एठी नहीं बाहर भी प्रशस्त हेबा तापरे तुम्बे आमर गृहाध्यक्ष हो आमर समस्त प्रजा तुमर वाक्य को स्थिर धार्य करिवे केवल सिंहासन छड़ा केवल सिंहासन आउरी किछि नै केवल सिंहासन का मु बसबी सिना बलका सब थुब हम देखो एडे बड़ देश रे एबे ए जोसेफ तापरे आउरी कहिबे देखो आबे तुमको बोले खाला समुदाय देश पिला माने तुमर भी समय आसीबो यदि पवित्र हो पवित्र लोकस्थ प्रभु रुहंती पवित्र लोक समस्त को सहित पवित्र लोक जोसेफ पवित्र रहे आउ से पवित्रता नगर रे प्रकाश पाछि पाप भी प्रकाश पाइबो भलटा भी किछि लुचि रहइबो नाही किछि आपण उत्तम काम भी प्रकाश पाइबो आपण मंद काम भी प्रकाश पाइबो दाऊदर भूल काम प्रकाश पाइला ना नहीं पाइला दाऊदर भूल काम भी दाऊद से ये गोलियत को मारिबा भी प्रकाश पाउछि देखो गोटे सानो पिलाटा डासी देला और कोन कला से मारि देला देखो एडे बड़ योद्धा को से मारि देछि चलो पड़ी जाइछि तो समय असला नहीं दाऊद एंती काम मध्य करिछि तो एठे में देखु छु जे राजा कहउछंती जे तुमे समुदाय देश तुमे बड़ थिबो तापर आपण पढिबे तारो 42 41 पद मते अनंतर फाल्गो निजर संत को अंगुलिया काढ़ी देई भाभी देखो ए जोसेफ कोडी कोडी जाई छथि बसन ए जोसेफ कोडी कोडी जाई छथि ए जोसेफ लोग भाई माने गात्रे भी पके ए जोसेफ अपमान नहीं करी दास्य कर्म करू এই जोसेफ अपमानित होई बंदी को जाई एबे এই जोसेफ को राजा तार अंगुलिया दउछंती राजवस्त्र देखो से आ सुवर्ण हार मध्य जुबा माने तुमे जदि ठीक रहिथिबो अपमान होय तो अल्प समय में आसीबा द समान आपण को अपेक्षा करछि दिस इज टाइम आसीबो आपण को आपण सम्मानित हेबे आपण को उत्तम कर्म प्रकाश तो हबो नगर द्वार प्रकाश कर लोक माने कहिबे एटी तार पिला 10th रे फर्स्ट क्लास आसीछि तार पिला बीए गला तार पिला पुलिस हे गला तार पिला हाउस सेक्रेटरी देखि पिला रहिबे सेही पिला से नगर द्वार समान এটা হচ্ছে সত্য এটা হলো জীবন आउट जीवा मान कथा देखिबा ए तीन जन को कथा देखिबा ए प्रथम जन को देखिलु दानियल 3 पर्व 12 दानियल 3 पर्व 12 कथा एठारे सहित हां एठारे सहित हां नामक केतेक जिहुदी लोक अछंती हां सेमानको आपणा बाबिलोन प्रदेशर राजकर्म रे नियुक्त करियछंती हे महाराज सेही लोक माने आपणको मानि नांती से माने आपणको देवगण रे सेवा करंती नाही किबा आपणको स्थापित सुवर्ण प्रतिमा को प्रणाम करंती नाही एटे तीन जन जुबा करले जण को देखै दिलो एटे 17 प्रतिशत आवेदन को देखै एमान तो बंदी अवस्था एमान तो बापा मान को मानि दिया जायछि
बापा मैंने मरी जाइछंती ए युवा मान को बंदी कर रहा है बंदी करे केति अनारे जानिछ अर्धनग्न अवस्था रे छोटिया छोटिया ड्रेस पिंधांती बा उलंग अवस्था रखंती और सेमान को गोटे दौड़ी रे बांधे गोटे लंबा दौड़ी रे आकु बांधे और गोटे दौड़ी रे बांधे रे यदि के पर जाई परबो जुबा मान केते अपमान दे के जाय से जुबा मान के भीतर दानियल भी चले थे दानियल भी चले थे ए अपमानित पिला माने से पाप काम करना राजप्रसाद आहार मिलुछि एते दिन पर मिलुछि बोली पी देना हमर पिला माने कोन बाहर जन पी दउछ पैसा कमाले पी दउछ ए परवास को देखो पिला माने पूरा सूट को ठीक कि मद मद पी दी यदि मद पिउछ सूट पियोन पिनर दे फाटला कपड़ा पी देबो फाटला जीन पी देबो हैला आने केमती के दी बोल तबे समान ए मद को और बेस को समान बेच हबो कि नहीं मदुआ रो देहरे केति टेस्ट कर अछि से चिरा कोना कोन पे बसे चिरा कोना से देर फाटला जीन मन जीन के कर दउछ आगो गरीब थिलो सुची सुता थिला सिलाई के बिदु एबे कोन होची एबे हम पिला माने पैसा टिके हला नहीं पैसा अछि भलो जीप पे किनुछती घरे आसी प्लेट रे मां माने प्रार्थना करो पुओ मान को पाए प्रभु मोर पुओ को भिखारी डुमांग धरिछि भिखारी भूत धरिछि प्रभु मोर झियो को भी सती भूत धरिछि लोक काटू नहीं प्रभु चुटी छाड़ी थाउछि जवाब को जवाब देउछि आपको अबाध्यता रो भूत को धरिछि टीवी रो बाहरला कि मोबाइल रो बाहरला कि कूट आसी नहीं आसी प्रार्थना कर भूत भगवान बाध्यता नहीं फिर बाध्यता का मां को जवाब दउछि बेटा करी प्रार्थना बोले प्रातो प्रभु कबे जानी छिलो चंडाली तते में बोल करी जानी छि तोर अवस्था को मो जानी छि प्रभु जानी नाती मां को सहायता करबो ने घर काम करबो ने किछि काम ने खाली रेडी कासी बसी के प्रार्थना बुझल कोन दरकार एते 50 वर्ष पॉसिबल ले मते किछि हबो हबो जदि मु प्रचार करूछि मोर जीवन ठीक नथिबो आज 70 वर्ष प्रचार कले स्वर्ग को जीवी रे मोर प्रचार मते स्वर्ग को माने मु जा प्रचार करूछि से जदि जीवन प्रयोग करूछि तबे का जीवी आपने प्रचार तो माने स्वर्ग को नीची सेतु शब्द बड़ बड़ वक्ता स्वर्ग को पळेता बड़ बड़ चेष्टा नेता स्वर्ग को पळेता जीवे नहीं जीवन आता जीवन ए देखु छु कोन ए तीन जन जुबा परमेश्वर को छोड़ा काफर मुंड न सेटा में कोन देखिलु जसे विपरीत परिस्थिति रे पवित्र होछन जो जगह पवित्र रही होने से पाप काम से घरे तो किए ना ना तो स्त्री भी सती प्लान कर दी भली लोग ए तुम्हें जीवो से काम तो जीवो हम पारबो तुम्हें सेठी के जीवो तुम्हें बिलो को जीवो तो माने जल्दी के माने अधादी तक घरे के आसी पारबो सब काम दाम कर पड़े मां पर तू छुटे जा और तू मुझे जा तो बुझा खाली जस लगा ता सब व्यवस्था कला परे जस को धरवा चेष्टा कर जस भी देखि दम आज एक बढ़िया पागो के तो नहंती पाप कले भी जना पड़बो नहीं जस जानि छी एटी के नहंती मोर बापा नहीं मोर गां लोक नहीं मोर मंडली लोक नहंती किंतु मोर प्रभु एटी अछंती मु केति करि पारे प्रभु को जदि जने लोक डरी भय कला माने जे कोनोसी स्थान रे भी पवित्र होई जे कोन स्थान हमर जीवन मोबाइल रे पासवर्ड पकाई दिस आकु जने फोन आसीबो ले छियो बाथरूम जाई छियो फोन ले बाथरूम तो दौड़ी आसो उठा धरने फाटी जीवो बम अछि बोल फोन पे वो जो फोन ले पार जीबी केने जीबी कि केने जीबी अरे कथा के तो पाटी कर कोन नहीं पाटी कर को मां माने झियो मान को पचार होइलो दामी का नेल पॉलिश कोट आलू तो बापारो मोर को सोने कोट आलू एक नुआन नुआन ड्रेस कोट आलू एक दामी का मोर पचार बोलने माई छ
प्रभु मोर झील को लेकर 25,000 टका मोबाइल जोगाइले देखो पचार रकम रकम ड्रेस आणुचु पचार पचार पारबो नहीं पचार पारबो मते फोन करते मु पचार पचार पुआ मान को देखो रकम रकम मोबाइल रकम रकम ड्रेस पचार बाबू तू किछि काम करनु तू किछि भूल काम करनु तो सतना नहीं आज समय चाकरी बाकरी गले पैसा नहीं एवं 18टा दिन 18टा वोट 18टा बाइक 18टा वोट पचार पारबो नहीं हैं पचार पारबो मोर प्रिय भाई भणी माने आमर परिवार ପାଇଁ चिंता करबा ପାଇଁ प्रभु मीटिंग दी आमर युवा माने केमती हेबा दरकार जहाँ बापा माँ समाज में ठिया मत लज्जित देखो 17 वर्ष गोविंद विषय ता गाँव लोग जदि बंदी शुणुवे ए शुणलो कि 17 वर्ष गोविंद राजा को पानी पियाई दउछन से अरे मिया लगाइछि कहउछि जदि तमर प्रभु को छाड़बो नहीं देखो एमन तो राजा में मानी गली रे बाबू एमन तो कथा गुटे हां सेमती मिया देखो तो मुई डरी जाई छाड़ती कि एमाने डरिले ए महाराज हमर प्रभु रक्षा करी जानिछंती रक्षा कले प्रेज द लॉर्ड रक्षा न कले हालेलुया कि तबे मुंडिया मार बुले जा कोन करछुती एक हमर पिला माने कोठी गले टाउन को गले प्रार्थना दउनती शहर को गले प्रार्थना रे पाठ पढ़ा चलीछि कैरियर चलीछि बेसी कष्ट बाइबल पढु नै प्रार्थना करू नै चर्च जाऊ नै पाठ पढ़ी कोन करबुती एतकी पाठ पढ़ी कोन करबु कोन पाठ पढ़ले कलेक्टर हो गवर्नर डॉक्टर हो एसपी हो बीएसपी हो चंद्रपुर सर्वोच्च तो दिबो नै दिबो की नै ए प्रार्थना न जाई पवित्र स्वर्ग को जाई हो नै कोई बारबो हमर झियो बीए कला स्कूल में टीचर अछि बीए कल करबो मास को 50,000 दरमा पाइबा स्वर्ग दिउ की 10 लाख पाई 50 पाइबो 10 लाख 5,000 देबो मंडली वाला भी खुशी हमर गाँव गटे छियो तांकर ना कहबा पे मना करिसथि तांकर चाकरी रो प्रथम दरमा 50,000 आरो पत्र नै 50,000 चला आउ से प्रति मासो तार दरमा रो 10 लाख देबो बोली 5,000 टका दउछि 5,000 टका थिले तो ई ग्रुप रो बादी था दिबो से सही अभाव काय के हम जाने देखि अभाव पर मूल कारण प्रभु जतकी आशीर्वाद करूछंती हम सतकी कृपण हो प्रभु हमको जतकी दउछंती हम सतकी दरिद्र नहीं धनर दरिद्र नहीं मनर दरिद्र धनर दरिद्र नहीं जने लोग जदि टिपटा भी आसो 10 टका पकाइबो से गरीब की अरे नहीं हाथ के हाथ 20,000 टका मोबाइल के बाकी हाथ 10 टका को हाथ दुटा हाथ में करछि की नहीं ना ए हाथ 20,000 टका मोबाइल धरछि ए हाथ 10 टका चादा पकड़छि मान को हाथ कोन जण पड़ी रे गाँ रे मोर बा मान देखि सब छुआ जालो छै नै कि छुआ पर ऑफिस विदा तो नै गाँ रे भी ऑफिस हमें सामंतीलाल महामन कॉल करथिले तार पुराना साड़ी गुडा को तिरी खंड खंड धरे करथिले हम होगुथिले आथुथिले एबे नै कोन हैला एई था मां माने कोन कले जो छुआ पकिति बगि नै से पेटा फिक दुथिले जा से पता कि ये प्रॉब्लम केति तो से पेट मोला होगि दला फिक दले अब का करे सेटा भी फिक दले अब सेटा भी ए कंपनी बदला नहीं तो होबो नहीं तो से कोन होला 26 बार 26 काम कोन किछि नै 26 काम होछि 26 29 तापर फिक 26 काम कोन 26 काम किछि नै 26 29 तापर काचिस की सुकाइस 26 29 तापर फिक हेले कोकले मुतले किंगबा पाई जदी दिन को 30 टका तीनटा ऑफिस पड़ केते 30 टका 30 की नहीं 10 लोग हेले 30 टका 30 टका ऑफिस पिला कोकले बोले किंगबा पाई जदी व्यवहार करबो आज तमे सप्ताह को केबे केबे गेले 10 टका ऑफिस तो ऑफिस भी 10 टका प्रमुख भी 10 टका दिन को जदी
30 टका हकी सारे मैंने सप्ताह को केते हकी साला 210 टका हकी ज्यादा पर 10 टका प्रभु तुमको आशीर्वाद करबे कौन ए भाई मान को पुड़िया खाइबे गार पुड़िया खाइबे कि गार पुड़िया खाइबे गार गाड़ी बाहर को कि नहीं ए छोटू साड़ी गला पर गाड़ी रखी ओका दिगरे तापल ये तो सात्विका मनो करी तो मनो दिए दिए जाने चलो चलो कौन पुजी को चलो नहीं तो चल पाते लुची लुची काम तो तू कौन भौणी माने मते कौन स्वामी काम कले बस काम कले ना करे सकाळ तुम देखि ने मोबाइल ये भी तो घरे स्वामी नहीं वो नहीं के नहीं कौन करबा কথা जा हवा जी के नहीं मुडी कौन करबी प्रार्थना नहीं करबी सदा ए शैतान करबा प्रार्थना न करबा भाई ए मोबाइल टीवी धराई देला ए दुईटा को धरी बसिछु प्रार्थना नहीं आसबो पर आशीर्वाद मां बाप तो प्रार्थना नहीं पिला अवस्था गोटे प्रार्थना करी मां गोटे प्रार्थना करी छुआ को जन्म दबदब नहीं हान्ना रो पुओ जदि सामुएल आश्चर्य भाव किछि नहीं अब्राहम रो पुओ जदि इसहाक आश्चर्य नहीं बाबा क्या वो तू भी हमर पिला कौन करते उल्टा अब्राहम तो पुराना ताको सुआई कोली भल कोली बाती ताको बोली तोले पळे सरे ए मां ए टी बुढ़ा को जानिनु प्लान कर नहीं चला गो मत से मारेबा पाए खत्म फिनिश इता तक नहीं आज्ञा होता पिला माने प्रार्थना जीवन आमठारु शिखती आज्ञा होता आमठारु शिखती आज प्रार्थना करबा तीन जीवन हम देखलो जोसेफ को कथा देखलो जोसेफ केमती पवित्रता घरे 17 वर्ष का बेदो कोन नाती चल मुंडिया मालू नाती मारीबू नहीं पूरा देश का न्यूज़ पेपर था आज वाले मीडिया से कोई था ओटीवी ईटीवी जेटीवी एटीवी सेटीवी सेटीवी ओटीवी दुनिया टीवी ए तीन जन युवक चमल प्रणाम करबा को मना कर देले रास्ती कर देले राजा आदमी दुनिया को औषधि पकाइले रेडी चार जन दुसुचन तीन जन को लाइक चतुर्थ व्यक्ति इस प्रभु पुत्र को सदस्य हालेलुया हम पिला माने जदी प्रभु को पाई पाप को नहीं बलि करबे प्रभु ताको सागर ठिया भलो समय प्रभु को सागर जीवा मन कहूची भलो समय प्रभु को सागर चलो खराब समय प्रभु को सागर खराब सागर रही वर्स्ट टाइम रे आपण स्त प्रभु रे एटा तो पुओ मान को कथा सरला कि झियो मान को कथा नहीं देखबो आज झियो मान हम हो आज भाई नाम हो बोला भाई नहीं झियो मान को के बात रखा फ्रेंड तो 21 नंबर 8 अवनम फ्रेंड तो 21 8 अवनम परदिन हमें माने प्रस्थान करी काईसरिया को बोलू और 7 जन को मध्य रे अंतर्गत सुसमाचार प्रचारक फिलिप को गृह प्रवेश करी तांको संगरे रहिलु तांकर 4 जन कुमारी कन्या थिले देखो 4टा झियो ए हाथ उठा कोने कांद 3-4टा लाल झियो थी की बना नहीं ए 3-4टा झियो काई के हला गोटे झियो हला आदि गोटे पुओ हे नहीं थांता आदि गोटे झियो हला तापरे ए 3 नंबर काई के प्रभु देबे आदि गोटे हेला एंती गते दरंतो झियो गता जन को घरे जाई 6टा झियो ए लास्ट गोटे पुओ हे से पुओ एबे घर उल्टा पल्टा कर दो कि बापा बा बसी पूरा टेंशन छोटा झियो थिला आज्ञा भोल थिला कहीं की पुओ हेला हेले तमे तो हेला हेले तुम्हें मान चेष्टा कर गलो प्रभु कहले नहीं
ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୁଅ ଦେବି ନାହିଁ 6 ପରେ 7 7 ପରେ 8 8 ପରେ 9 9 ପରେ 10 10 ପରେ 12 ମାନେ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପୁଅ ହେଲେ କଣ ଏମିତି କରି ପକେଇ ସମସ୍ତ ଖାଲି ପୁଅ କା ଏଠି ତ କହୁଛି 4 ଜଣ ଝିଅ ଫିଲିପଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ରାଜାର ନୁହେଁ ସେନାପତିର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକର 4 ଜଣ ଝିଅ 4 ଜଣ ଝିଅ ଥିଲେ ଏ 4 ଜଣ କନ୍ୟା କେମିତି ଥିଲେ ଭାବବାଦୀ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ନାହିଁ କଣ ଭାବବାଦୀ ଭାବବାଦୀ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି କାଇସରିଆ କେମିତି ଜାଗା କାଇସରିଆରେ ବେଶ୍ୟା କାମରେ ନମ୍ବର 1 ଜାଗା ସେ ଯୋଉଠି ବ୍ୟଭିଚାର କାମ ବେଶୀ ହୁଏ ଯୋଉଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବେଶୀ ହୁଏ ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ଥାଏ ସେଠି ବ୍ୟଭିଚାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇତିହାସରେ ଦେଖୁଛୁ ତ ମନ୍ଦିର ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ଜାଗା ସେଠି ବେଶ୍ୟାଳୟ ଗୁଡାକ ଥିଲା ସେମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଜାଗାରେ ଫିଲିପଙ୍କର 4 ଜଣ କନ୍ୟା ଭିତରେ 4 ଜଣ ଯାକ ଫିଲିପ କେତେ ଲାଗୁଥିବ ଠିଆ ହେଲେ ଆମର 2ଟା ଛୁଆ ଥିଲେ ବାପା ମାମୁଁଟା ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଛୁଆ ମାନେ ତମର ପାଇଁ ଆମେ ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଟେକି ଚାଲିପାରୁ ବାପା ମା କେବେ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭୁଲ ସକାଶେ ଆଉ କେତେଟା ବାପା ମା ବି ଦେଖିଥିବେ ବାପା ଯଦି ମଦୁଆଟା ହେଇଥିବ ପୁଅ ଜୀବନ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବୁଲି ପାରିବ କି ବାପା ଯଦି ଗାଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖି ଦେଇଥିବ ଛୁଆ ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ଚାଲିପାରିବ କି ଚାଲିପାରିବ ଅନେକ ଗାଁରେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଗାଁରେ ଏକା ନାଟକ କରୁଥାଉ ହଇ ତୁଇ ବି ଥିବୁ ସେ ନିଶା ଥିବ ତତେ ବି ଚଳାଇବି ତାକୁ ବି ଚଳାଇବି ବର୍ବାଦାଏ ତତେ ଘର ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ତୁଇ ଥିବୁ କି ତାକୁ ଆଣିବି ନାହିଁ ତାକୁ ଆଣିବି ରଖିବି ମୁଇଁ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମିତିରେ ବି ଜାଗା ଥାଉଛି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଗାଁର ନେତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତା ଷ୍ଟେଜରେ ବସିଛି ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ପଚାରିଲି ନା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁର ଧନୀ ଲୋକ ଟିକେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂରେ ଦାନ ଫାନ ଟିକେ ଭଲ ସେ ଦିଏ ହଁ ସେ କଣ କରେ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କାମ କରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କାମ କରୁଛି ଆହୁରି କଣ କରୁଛି ନା ତାର 6ଟା ପିଲା ବାରେ ବା 6ଟା ଛୁଆ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ 6ଟା ଛୁଆ ବୋଲେ 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ 6ଟା ଛୁଆ ଏ ମଣ୍ଡଳର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ ମିଟିଂରେ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ସବୁବେଳେ ଦେଉଛି ଆକୁ ସାଲ ଦେଇକରି ଆକୁ ବୁକେ ଦେଇକରି ବସାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଦିଆ ହଉଛି ଭାବ ନାହିଁ ସେମାନେ ମାନ୍ୟ କି ଗଣ୍ୟ ବୋଲି এটা আমাকে সর্বগুণে বলে এটা আপন সম্মান দউଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ସେଟା ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଣ ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଭିତରକୁ ଆସ ଏତିକି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଦେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସେବା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏ ଫୁଲ ମାଲ ଭୁକେ ପୋଷ୍ଟର ମନ କାମ ଦବ କାମ ଦବ ଦାଉଦ କେତେ ଗୀତ ଲେଖିଲେ ଦାଉଦ କେତେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଗୀତ ପାଣି ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ 51 ଗୀତ ଲେଖି ଲଖି ନଥାନ୍ତେ ସେ 51 ଗୀତ ଆକା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇଛି ଯଦି ଗୀତ ସଂଖ୍ୟାରେ 51 ଗୀତ ନଥାନ୍ତା ଦାଉଦ ହେଇନଥାନ୍ତା ବାକି ଗୀତ ବି ଥାଉ 51 ଗୀତ ଭିତରେ ଥିବାର ଅଛି ଆଜି ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଯୌବନର ସନ୍ତାନ ଆଜି ଯୁବାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୀର ସଦୃଶ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ ରେଡି ଥିବ ସବୁବେଳେ ରେଡି ତାକୁ ତୁଳରେ ରଖିଥିବେ ସରମୁଣି ରଖାଇଥିବ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ପଠେଇବ ବାବୁ ଏଠି ଯା ବାବୁ ସିଆଡେ ଯା ବାବୁ ସେପଟେ ଯା ଯୁଆଡେ ତୀର ଯିବ ସିଆଡେ କାମ କରି ଆସିବ ଆଜିକାଲି କଣ ଏ ବାପା ଘରେ ବସିଛି ସେମିତି କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ବାପା ଯେ କାମ କରି ବାପା ହାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ମାନେ ତାର ଚୁପଚାପ ଘରେ
তোর বাপা আসলা কি রে? এটা আসবো না আমার বাপা সন্ধ্যা আসবো কে জীবনে মা তোর মা কল করছো জানি না মা রাঁধুছি আর লুকা দৌড়ছি মা কেতে কাম ତମର কি কাম କିଛି କାମ କଣ ବାପା ପରିବା ବହି ଆଣୁଥିବେ ବାପା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣୁଥିବେ ବାପା ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଆଣୁଥିବେ ଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁ ମାନେ ବାପା ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଉଗାଗଲା ପିଲା ଦେଖୁଥିବ ଦେଖିବା ଆରେ କଣ କରୁଥିବ ମୋର ବାପାକୁ ନାଇଁ କି ଏବେ ବି ସେମିତି ଏକ ବଳ ଅଛି ମୋର ବାପା ଏବେ ବି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ବହି ପାରୁଛି ଆଗ ଏବେ ବଳ ଆସିନି ଦୁର୍ବଳିଆ ଏକାଲେ ଖାଇ ଜାଣିବ ଡରେଇ ଜାଣିବ ଆଉ କିଛି ବାବା ପଇସା ଦବ କି ନାହିଁ ଦବ ନାହିଁ ଘର କୋଟ ଛାଡି ପଳେଇବି ଦେଖ ଝିଅମାନେ ଡରେଇ ଶୁଣ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯୌବନର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସାର୍ ବୀର ସଦୃଶ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଅପମାନିତ ନ ହଉ ପରିବାର ବି ଅପମାନିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବାପା ମା ବି ଅପମାନିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଚୋଖି ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କିଛି ସମସ୍ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚୋଖି ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ ତ କେବେ କାନ୍ଦିବେ ଯୁବାମାନେ ଏବେ ଅନୁତାପ କରିବେ ନାହିଁ ତ କେବେ ଅନୁତାପ କରିବେ ପୁଅଟିଏ ମଦ ପିଉଥିବ ବାପାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିବ ଅନେକଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଦୁର୍ନାମ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଛୁଆମାନେ ବାପା ମା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଦାୟକ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ନାଁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ନାଁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲେ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁକୁ କହ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଯୁବାମାନେ ଏବେ ଯାଇ ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟିଲ ଯୋସେଫ ଉପେକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକକୁ ହରେଇ ନାହାନ୍ତି ସଦରକ ମାସ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରୁନି ତାକୁ କେହି ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ଏମାନେ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି 4 ଜଣ କନ୍ୟା ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାବବାଦୀ ନୁହନ୍ତି ମୋର ମା ମାନେ ତୁମ ନାତି ପାଇଁ ତୁମ ପୁଅ ପାଇଁ ତୁମ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ସମୟ ଅନୁତାପ କରିବା ସମୟ ବିଳାପ କରିବା ସମୟ କହିବା ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅକୁ ମୋର ଝିଅକୁ ଦୟା କର କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯୁବାକୁ ମୋର ପୁଅକୁ ମୋର ଝିଅକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ମା ମାନେ ଆମେ ବାହାରେ ହସୁଛୁ ବାହାରେ ଦେଖାଉଛୁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆମେ ହୃଦୟ ଭିତରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଚାଲିଛି ଆମର ତ ବିଳାପ ଚାଲିଛି ଆମେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ ହାଲେଲୁୟା हालेलुया 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 धन्यवाद राजा धन्यवाद प्रभु दया करो यस लॉर्ड प्रार्थना करो पिला माने प्रार्थना करो प्रभु मोर बापा पाए मो मां पाए केते आशीर्वाद कारण ही पारिबी मो बापा मां मो पाए केते लज्जित न होई प्रभु गर्व अनुभव करिवे मते सही प्रकार करो मोर कर्म प्रभु मोर बापा मां पाए लज्जा न आनु अपमान न आनु प्रभु प्रार्थना करो कोन प्रभु को एई थरो करे तुमरी इच्छा रे तुमरी इच्छा रे
প্রার্থনা শুনো প্রার্থনা শুনো প্রভু প্রার্থনা শুনো প্রার্থনা শুনো প্রভু প্রার্থনা শুনো জীব বসরা প্রভু পবিত্র তুম নাম জীব বসরা প্রভু পবিত্র তুম নাম পবিত্র তুম নাম प्रार्थना करिबा समर्पित हवा प्रभु को कहबा प्रभु एबे न सुनिले केबे सुनिबो प्रभु मोर डाकरा ओ पुओ पाई मो झियो पाई झियो माने बापा मां पाई लज्जार कारण न हो अपमान कारण न हो दया करो प्रभु আমার পুও মানুষ ঝিও মানুষ পরিবর্তন করো আমার পাই লজ্জা আনন্দ প্রভু আমার পাই অপমান আনন্দ প্রভু আমার মন্ডলী পাই আমার গ্রাম পাই পরিবার পাই দয়া করো বাবা দয়া করো প্রভু দয়া করো প্রভু দয়া করো বাবা অনুগ্রহ করো প্রভু প্রত্যেক দয়া করো प्रत्येक को दया करो इस्लाम प्रभु अश्रु को देखो प्रभु अश्रु को देखो प्रभु अश्रु को देखो प्रभु Jesus thank you Lord धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु दया करो प्रभु रक्षा करो प्रभु पिलामान रक्षा करो ममता रक्षा करो पाप रक्षा करो ओ राजा दया 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 करो प्रभु पिता परमेश्वर इस समय प्रत्येक युवामान ପାଇଁ प्रार्थना କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବୀର ପୁରୁଷର ହସ୍ତରେ ଥିବା ତୀର ସଦୃଶ କର ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର କର ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୌରବ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବର କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଗୁଣରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ ପ୍ରତିଟି ପାପର ରକ୍ଷା କର ପ୍ରତିଟି ମନ୍ଦତାର ରକ୍ଷା କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ଶୈତାନିକ ଫାନ୍ଦରୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ବାପା ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜି ଠାରୁ ଆମ ଯୁବମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ସାହାଯ୍ୟ କର प्रार्थना सुनिथिबार धन्यवाद यीशुଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।